Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Shahriyar Jovinda and I'm a consultant child, adolescent and adult psychiatrist. I'm CEO of Mind Professionals Therapy Center. ये वो इदारा है जहाँ पर 2 साल के बच्चों का भी इलाज होता है और 90 साल के लोगों का भी इलाज होता है. So all ages and all conditions are treated under one roof. यहाँ पर हम अपने उन बच्चों का भी इलाज करते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या ऑटिज़म होता है. आज इस मौजू में मैं बात करूँगा कि जो हमारे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है, पहले इनको एक टर्म इस्तेमाल की जाती थी मेंटल रिटार्डेशन. तो ये वो बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पर जिनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता और ये स्लो लर्नर्स होते हैं. इनकी ज़हानत आम बच्चों से कम होती है और चूँकि ज़हानत कम होती है इसलिए इनकी कई दफ़ा जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं. जब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि ये बच्चा जब बैठना शुरू करता है तो देर से करता है, खड़ा होना देर से, चलना देर से शुरू करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. फिर जब स्पीच की बारी आती है, अगेन एक कॉमन कंप्लेंट आती है कि 2 साल का बच्चा हो गया और अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, बातें करनी शुरू नहीं की. ये कंप्लेंट आती है और पेरेंट्स कंप्लेन ये करते हैं कि ये हमारी बातें समझता नहीं है, अपनी धुन में रहता है, अपनी दुनिया में रहता है. ये वो बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन डेवलप नहीं होता और एज अ रिज़ल्ट इनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बाकियों से स्लो होती है. दूसरे बच्चे जिनकी हम बात करेंगे वो हैं जिनको ASD होता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज़म. ऑटिज़म एक सीवियर कंडीशन है. आजकल जिस टर्म की बात होती है वो ASD है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि ये बच्चे आम बच्चों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं कि एक इनमें दे हैव सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टीज़, सोशल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़. कुछ बच्चों में स्पीच डिले होती है, अक्सर बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज डिले होती है. ये पुअर आई कांटेक्ट नज़र आता है, ज़्यादा नज़रें मिलाकर नहीं देखते, अपनी दुनिया में अपनी ही एक सर्कल में घूमते रहते हैं और इनकी अपनी मखसूस एक्टिविटीज़ होती हैं. बच्चों की तरह बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ उस तरह सोशली इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. दूसरा इनका प्रॉब्लम ये होता है कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट्स एंड बिहेवियर्स. ये आम बच्चों की तरह पूरी रेंज की इनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती, इनकी बहुत मखसूस एक्टिविटीज़ होती हैं और उसी में मसरूफ़ रहते हैं. मिसाल के तौर पे टॉयज़ को लाइन अप करते हैं, चीज़ों को लाइन अप करते हैं. इन्हें ख़ास एक तरतीब पसंद होती है और इनकी ख़ास रूटीन होती है. अगर रूटीन चेंज हो जाए, अगर इनकी तरतीब या सेमनेस इनकी ज़िंदगी में चेंज हो जाए तो ये अपसेट हो जाते हैं. इन बच्चों में कुछ सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जैसे या पानी से बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होती है या लाउड नॉइस से वो तंग होते हैं और कानों पे हाथ रखते हैं. ये जो कपड़ों के पीछे टैग्स होते हैं ये उनसे तंग होते हैं, इनको हम सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं. इन्हीं में कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जो टिक कर नहीं बैठते, जो फोकस नहीं कर सकते एंड दे आर रनिंग अराउंड, दे आर ऑन द गो. ये इनकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. ये बच्चे हमने ये देखने में आया है कि ये दे लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजर सिचुएशंस और ये दूसरों के पेरेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह नहीं समझ पाते जैसे बाकी बच्चे समझ पाते हैं. आम तौर पे इनको थोड़ा सा ऑड बच्चों में शुमार किया जाता है. नाज़रीन, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे इन बच्चों में जब ये डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो हम जल्द अज़ जल्द छोटी उम्र में जितनी जल्दी हो सकता है इसको आइडेंटिफाई करें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं. इसका ट्रीटमेंट आमतौर पर दवाइयों से नहीं होता बल्कि इनकी थेरेपीज़ होती हैं. जैसे कि अगर स्पीच लैंग्वेज है, स्पीच वो एक डिफ़िकल्टी है जो पेरेंट्स सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यंग मदर्स को चाहिए कि अगर किसी बच्चे के स्पीच डिलेज़ हैं तो इस वहम में ना रहें, इस ख्याल से मत रहें कि ये बाद में 3 साल का 6 साल का होकर खुद ही बोलना शुरू कर देगा. वो वक्त क्या कि जब हम इंतज़ार करेंगे. हमें इन बच्चों की स्पीच लैंग्वेज थेरेपी करनी चाहिए. उसी के साथ इनको क्लिनिकल साइकोलॉजी की इनपुट चाहिए होती है जो सेशंस करते हैं इनके साथ. और तीसरे थेरेपिस्ट हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनकी सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ को डील करने में, इनकी हाइपर एक्टिविटी को डील करने में. तो हमारे वो बच्चे जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं ASD के, ऑटिज़म के, जितनी जल्दी वो हम इनका ट्रीटमेंट कर सकें उतना बेहतर है, ताकि जब ये मेन स्ट्रीम में जाएँ, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जब इनका दाखिला हो तो ये वहाँ पर एडजस्ट हो सकें. आम तौर पे जो बच्चे माइल्डली स्लो लर्नर्स होते हैं या बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते. वो स्कूल्स में दाखिल हो जाते हैं और स्कूल वाले कहते हैं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं देता, इसको समझ नहीं आती.
چونکہ جو مائلڈلی سلو بچے ہوتے ہیں یا بارڈر لائن وہ باقی چیزوں میں ٹھیک ہوتے ہیں، پڑھائی میں نہیں کر پاتے، تو پیرنٹس بھی ان کے ساتھ کئی دفعہ سختی کرتے ہیں، ٹیچرز بھی کرتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا نہیں ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا بچہ پڑھ سکتا نہیں ہے یا پڑھنا چاہتا نہیں، یہ بہت مختلف باتیں ہیں۔ جو ہمارے بچے بارڈر لائن ہوتے ہیں، مائلڈ ہوتے ہیں، اصل میں ان کی ڈیفیکلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھائی سمجھ میں نہیں آتی، کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ اس انفارمیشن کو ریٹین نہیں کر پاتے۔ When they are unable to retain, they forget it and they are unable to reproduce that information. کامن سینیریو ہے، مدرس کہتی ہیں جی ہم نے رات کو پڑھائی کرائی، یاد کرایا، اور صبح جب ایگزام ہوا تو بالکل صاف تھا اور کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ہمارے سلو لرنرز بچوں کی ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس اور ٹیچرز ان کے ساتھ سختی بھی کرتے ہیں کہ یہ فلاں کام بڑا اچھا کرتا ہے، گیجٹ بڑا اچھا چلا رہتا ہے، کمپیوٹر بڑا اچھا چلا رہتا ہے، فلمیں دیکھنے کا اس کو بڑا شوق ہے، فٹ بال بھی کھیل لیتا ہے، پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس سے ہوتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو وکٹمائز نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی کوئی ایسی انٹلیکچوئل ڈیفیکلٹی ہے، ڈسیبلٹی ہے، جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ بچے کئی دفعہ دھکے سے پاس ہو جاتے ہیں چھوٹی کلاسز میں، کنڈر گارڈن سے گریڈ 1 میں، گریڈ 1 میں، گریڈ 2 میں۔ خاص طور پر آج کل کووڈ کے زمانے میں پچھلے 2 سال سے ایسے بچے بڑی آسانی سے دھکے سے پاس کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ پڑھائیاں اس طرح نہیں ہو رہی۔ لیکن جب یہ تھوڑی سی بڑی کلاس میں جاتے ہیں، 2 میں، 3 میں جاتے ہیں، تو چونکہ یہ پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں تو ان پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ یہ کوپ نہیں کر پاتے اور وہ پڑھائی ان کے سر کے اوپر سے گزرنی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کو پڑھائی ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی، ان کی ذہنی استطاعت کے مطابق کروانی چاہیے۔ اگر ایک بچہ گریڈ 1 پاس نہیں کر رہا تو اس کو دھکے سے گریڈ 2 میں مت بھیجیں، کیونکہ اس کو گریڈ 1 کا ہی سلیبس نہیں آتا تو گریڈ 2 کیسے سمجھے گا، اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ بچوں پہ پہلے ہی ایکڈیمک پریشرز بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارے بچے جن کی کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں ان کے پریشر بہت زیادہ ہیں، تو ایز کمپیئر ٹو یہ بچے جو ہمارے تھوڑے سے سلو لرنرز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ان پہ پریشر تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کی استطاعت کیا ہے، ایبلٹی کیا ہے، اس کے مطابق اس کی پڑھائی ہونی چاہیے۔ تو اسکولز میں بھی زبردستی ان پہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے کیا لیولز ہیں۔ جب یہ ڈیفیکلٹیز ہو ناظرین، اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دے نیڈ ٹو بی سین بائی اے چائلڈ سائیکیٹرسٹ۔ اگر ڈیلیز ہے، اسپیچ تھراپسٹ، آکیوپیشنل تھراپسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھانا ضروری ہوگا۔ جتنی جلدی ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ریسرچ بتاتی ہے کہ جتنی جلدی ان کی تھراپیز ہوتی ہیں اتنی ہی ان کی امپرومنٹ کے چانسز بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اپنے بچوں کا اور دوسروں کے بچوں کا بہت خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔